पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान ने फायरबंदी की दरख्वास्त कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है और अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से मुतअद्दिद अफगान तालिबान पोस्टें, टैंक्स, बमा अमले को निशाना बनाया गया और अफगान तालिबान का सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मन भड़त वीडियोस जारी और अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। ज़राए के मुताबिक शदीद और तवक्को से बढ़कर जवाब दिया जाएगा। तो पाक अफवाज की जानिब से जवाबी कार्रवाइयाँ जारी हैं और आपको बता रहे हैं कि पाक फौज की स्पिन बोल्दक चमन सेक्टर में भरपूर जवाबी कार्रवाई। अफगान तालिबान ने फायर बंदी की दरख्वास्त कर दी है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक फौज की जानिब से अफगान तालिबान की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है। पाक फौज की जानिब से मुतअद्दिद अफगान तालिबान की पोस्ट, टैंक्स, बमा अमला निशाना बनाया गया और अफगान तालिबान का सोशल मीडिया पर पाक फौज के जंगी हथियारों को कब्जे में लेने की मन भड़त वीडियोस जारी और सोशल मीडिया ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से फैलाई जाने वाली झूठी खबरों में सदाकत नहीं है। ये वीडियोस मन घड़त हैं, फेक हैं, डीप फेक हैं। पाक फौज अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। तो आपको बता रहे हैं पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाबी कार्रवाई की जा रही है। अफगान तालिबान का स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला। ISPR के मुताबिक अफगान तालिबान की जानिब से हमला अलल सुबह 15 अक्टूबर को किया गया। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया मसूद अहमद खान साहब, अब आपने अरबाइन न्यूज़ के लिए वक्त निकाला। अफगान तालिबान का स्पिन बोल्दक में 4 मकामात पर बुज़दिलाना हमला किया इन्होंने और उसके बाद फिर पाक फौज ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। इनके टैंक्स को, इनकी जो मिलिट्री बेसिस थी जहां पर दहशतगर्दों को तरबियत दी जाती थी, उनको निशाना बनाया, बमा अमला, और उसके बाद फिर एक एक करके ये अपनी पोस्ट छोड़कर भागे, वर्दियां हथियार छोड़कर भागे। कितना नागुज़ीर था ये रद्द अमल? जी हाँ, बिल्कुल। ये देखें, ये बिल्कुल ज़रूरी था और जिस तरीके से ये दहशतगर्दी पे उतर आए हैं और जिस तरीके से ये रजीम भी और फितना और ख्वारिश भी है, फितना और हिंदुस्तान है, ये मिल के ये कर रहे हैं। और जिस तरह ये कुरम से स्टार्ट हुआ था और देखें, और फिर आज सुबह फिर कुरम पर उन्होंने कोशिश की, लेकिन वहाँ पे उनको भी भारी जानी और माली नुकसान और उनके जब वहाँ पे टैंक्स भी एक स्ट्राइक किए हैं, 6 पोस्टें तबाह हुई हैं, एक MBRL जो वेपन सिस्टम था, एक हम भी वहाँ पे तैयार हुई। जब चमन की हम बात करते हैं, देखें चमन और जो फ्रेंडशिप गेट है ये लिंक करता है चमन को, कोयटा को और विद कंदहार। और मैं यहाँ पे पोस्टेड रहा हूँ इसी एरिया में, तो आई अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स यहाँ पे जो है। और यहाँ से डेली देखें, इससे पहले यहाँ पे हजारों लोग डेली आते जाते थे। जब से पाकिस्तान ने 1 डॉक्यूमेंट रजीम यहाँ पे इन्फोर्स किया है तो इससे बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हुई है। वो कभी नहीं चाहते थे यहाँ पे 1 डॉक्यूमेंट रजीम हो, क्योंकि यहाँ पे मसला ये है गेट के उस पार, जिस फ्रेंडशिप गेट को अपनी साइड से उन्होंने आज नुकसान पहुंचाया, वहाँ पे वेश मंडी है, जहाँ पे बेसिकली स्मगलिंग का माल आता है। वही स्मगलिंग का माल फिर पाकिस्तान में ये लेके आते हैं। और इसके 14 किलोमीटर के पीछे स्पिन बोल्दक है, जहाँ पे इनका मेन हेडक्वार्टर है, यहाँ पे इनका पुलिस हेडक्वार्टर भी है, इनका मिलिट्री हेडक्वार्टर भी है। और यहीं पे फितना और खारिज की भी प्रेजेंस थी, फितना और हिंदुस्तान भी यहीं पे था। सो इट वाज ए लॉन्चिंग पैड। देखिए पीछे जो हमले किए थे उसमें भी पाकिस्तान ने इसको शदीद नुकसान पहुंचाया था। इसके फुटेजेस भी आपके पास आपने देखी होंगी, वो आई थी। आज जब सुबह उन्होंने ये वाकया किया है और स्पेशली चमन में इस फ्रेंडशिप गेट पे मसला क्या है, देयर आर डिवाइडेड विलेजेस। यहाँ पे कुछ ऐसे 2 गाँव हैं जो अब आप समझ ले कि आधा अफगानिस्तान में है, आधे पाकिस्तान में है, या इसी तरीके से हैं। सो इधर से उन्होंने इनके आड़ में जाके ये कार्रवाई की है। और फिर ये है कि फ्रेंडशिप गेट के ऊपर एक अंडरस्टैंडिंग थी कि जो भी ट्रुप्स खड़े होते हैं विदाउट वेपन्स होते हैं फॉर सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उन्होंने इस मौके से फायदा उठाया, आके उन्होंने ये कार्रवाई की है। और जो लेकिन इसका जवाबी कार्रवाई जो है स्पिन बोल्दक के साथ जो हमारे लोग कर रहे हैं, जो इसमें हैं,
اور یا کندہار سے بھی اطلاعات آ رہی ہیں، تو ان کی چیخیں ہر طرف سے آئیں گی، کیونکہ انہوں نے میرا خیال میں انڈر اسٹیمیٹ کیا تھا when we can shatter the so called pride of India تو افغانس they stand nowhere. اور پھر یہ ایک اور انڈیکیشن بھی ہے جی، دیکھیں جب گیٹ کو آپ نے نقصان پہنچا اٹ مینس آپ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ میں یو آر ناٹ انٹرسٹڈ. سو میرے خیال میں تو ریکمینڈ کروں گا فوراً ٹوٹل بلاکیٹ ہونی چاہیے آف دی ویسٹرن بارڈرز پہ، جتنے کراسنگ پوائنٹس سے جو ہمارے بنتے ہیں 5 ٹوٹل بند ہونا چاہیے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ شوڈ بی بلاکڈ، سسپینڈ کر دینی چاہیے ٹل فردر آرڈرز. اور اس کے علاوہ جو انڈاکومنٹڈ ہے، ڈاکومنٹڈ لوگ ہیں، ان کو ہمیں فوراً میرے خیال میں اسی مہینے کے اس کے اندر ہمیں فوراً یہاں سے واپس ڈپورٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ سنس وہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان میں وہاں پہ حالات بہت بہتر ہیں، ڈالر بھی مستحکم ہے، امن ہے، تو میرے خیال میں دے شوڈ ریڈی ٹو اکوموڈیٹ دم ان سائڈ افغانستان. جو پاکستان نے کنٹریبیوٹ کرنا تھا ہم تو کر دیا ہے، اور پھر دیکھیں ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہوگا. چابہار جو تھا انڈیا نے ان کو بنا کے دیا تھا، اسی مقصد کے لیے بنا کے دیا تھا کہ ان کی ڈیپینڈنس انڈیا پاکستان پہ نہ ہو، لیکن وہاں پہ سینکشنز لگی ہے انڈیا نے، اور پھر ایران کو بھی پتہ چل گیا ہے یہ کیا کچھ کر سکتے ہیں. سو دیر فور ان کے لیے بڑے مسائل ہوں گے. سینٹرل ایشین ریپبلک دے آر ایون ناٹ ہیپی. متقی صاحب کہانی ڈال رہے تھے کہ ہمارے تعلقات چائنا سے اچھے ہیں، ایران سے اچھے ہیں، سینٹرل ایشیا سے اچھے ہیں، کسی سے بھی اچھے نہیں ہیں. آپ دیکھیں گے کہ جب ہم یہ سٹیپس لیں گے وہ یہ گٹھنوں پہ آئیں گے. بریگیڈیئر صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ہمیں میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب نے جوائن کیے. بہت شکریہ میجر صاحب، آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ افغان طالبان سوشل میڈیا پر پاک فوج کے جنگی ہتھیاروں کو قبضے میں لینے کی من گھڑت ویڈیوز جاری کر رہے ہیں. 11 اور 12 کی جو رات کو انہوں نے پہلے مار کھائی پاکستان افواج سے، اس کے بعد آج بھی پاک افواج بھرپور جواب دے رہے ہیں، منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. تو اب سوشل میڈیا کے ذریعے فیک ویڈیوز پھیلا رہے ہیں، پروپوگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا کے ذریعے. یہ تو شکست خوردہ لوگوں کی نشانی ہوتی ہے. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ نے اس موضوع پہ مجھے اپنے ساتھ جوڑا ہے. دیکھیں ایک انٹرنیشنل لا سیٹلڈ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ویسا ہی ہوتا ہے جیسا اس کے استاد نے اس کو ٹیچنگ دی ہوتی ہے. یہی کام ہم نے مئی میں دیکھا جب ان کے استاد محترم بھارت جو تھے وہ ہم سے پٹے بری طرح، اپنے سے 10 گنا چھوٹے دشمن سے جب پٹے تو انہوں نے اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنی قوم کو بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ ہمارے جو بحری جہاز ہیں وہ لاہور کے سمندر تک جا پہنچے ہیں، اسلام آباد کو ہم نے قبضے میں کر لیا ہے. یہ سارا سوشل میڈیا اور وہ جو سوامی تھا اس نے جو پورا پروپیگنڈے کا ایک نیٹ ورک چلایا. اس کی بعد میں اب یہ وہ دور نہیں ہے جو سٹون ایج کا دور تھا جب آپ پمفلیٹ پھینکتے تھے اور دنیا آپ کی بیوقوف بن جاتی تھی. گیم چینج ہو گئی ہے، ٹائم آگے ٹریول کر چکا ہوا ہے. وہ دیکھ کے ہم اینالاگ میں آئے، اینالاگ سے ہم ڈیجیٹل میں آئے، ڈیجیٹل سے اب اے آئی کے دور میں آ چکے ہوئے ہیں. اب کوئی بھی بندہ بیٹھ کے وہ جج کر سکتا ہے کہ کون سی آرٹیفیشل ویڈیو ہے. آپ اپنی قوم کو اب زیادہ بیوقوف نہیں بنا سکتے، قوم کو زیادہ دیر بیوقوف نہیں بنا سکتے. بہت شکریہ میجر ریٹائرڈ میسم رضا صاحب، آپ نے ایئر نیوز کے لیے وقت نکالا. اور یہ افغان طالبان کا سپن بولدک میں 4 مقامات پر بزدلانہ حملہ، افغان طالبان کی جانب سے حملہ الصبح 15 اکتوبر کو کیا گیا جس کی جوابی کارروائی کی گئی.